मन चैतन्य गीतिका चित शक्ति चेतना पुरुष पागला मन को कहूची तो बेड़ हेलाणी केते अरे जोना नाही कि तोते मठ मठ काई करू मन मुलिया बेड़ हेलाणी केते जोना नाही कि तोते बेड़ हेलाणी केते जोना नाही कि तोते मठ मठ काई करू मन मुलिया अरे मठ मठ काई हरि नाम कियारी रे माड़ी तो गलाणी घास फसल फसल छाड़ी करूछु रे की चाष हरि नाम कियारी रे माड़ी तो गलाणी घास फसल फसल छाड़ी करूछु रे की चाष तू जो हरि नाम कियारी रे चाष करूछु तोर कोन खाली घास घास होइलानी बाळुंगा उठी गलाणी रे पुओ बाळुंगा ताऊ टिके भलो कटी बाछे बाछि आ एमती कोन पालास्तर एठी नहीं नहीं हरि नाम कियारी रे माड़ी तो गलाणी घास फसल फसल छाड़ी करूछु रे की चाष हरि नाम कियारी रे माड़ी तो गलाणी घास फसल फसल छाड़ी करूछु रे की चाष तेरी कोठा धोईती रहिबो तो नाही तेरी कोठा धोईती रहिबो तो नाही असल बेळ पडिले होई जीवु हालिया असल बेळ पडिले होई जीवु हालिया के बेळ हेलाई केते कुंज कानने बसिते दश कुटकु निरंतरे भजवन बसिति तपटकु कुंज कानने बसिते दश कुटकु निरंतर भजवन बसिति तपटकु कुंज कानने बसिते दश कुटकु निरंतर भजवन बसिति तपटकु कुंज कानने बसिते दश कुटकु निरंतर भजवन बसिति तपटकु मुनिजन खितिकी लभिमुमुखतिकी मुनिजन खितिकी लभिमुमुखतिकी मुनिजन खितिकी लभिमुमुखतिकी मुनिजन खितिकी लभिमुमुखतिकी इष्ट तुष्ट रिष्ट दुष्ट विनष्ट शिष्ट प्रपारक कृष्ण तू तव क्रीडिस ये श्लोकर अर्थ सरीब देखिबा आगकु कथा चारिपद कोन अछि बाबुरे ये श्लोकर भावार्थ कोन कुहे काहे से गोलक वैकुंठ कहीं ये आवर्जनामय पाप पंकिल संसार विश्व नियंता भगवान बेले बेले वैकुंठ भुवन को छाड़ी ये पाप पंकिल संसार को चली आसंती ठाकुर आसंती कहीं तार प्रमाण देवे किए पंचशका साहित्य अच्युतानंद महापुरुष गोटे पदरे तार न्याय दियंती से भाव विनोदिया ठाकुर अरे भक्त ये विश्व नियंता भगवान भक्तर टिकिए मात्र भाव पाइले भाव विह्वल होई जानती वैकुंठ भुवन को छाड़ी पापी मान को विनाश करिवा पई धरावक्षर धर्म संस्थापन करिवा पई प्रभु आज्ञा अवतीर्ण हुअंती सारे कोन हला प्रभु ए धरावक्षर कोउटी अवतीर्ण होइचंती कोउटी कार कोन दुख बुझिछंती अरे प्रभु जदि दुख बुझु न थांते आज्ञा आज एठी सत्यनारायण पालार आयोजन काहे की करा जाई थांता तार प्रमाण केते प्रमाण नबु गोटे दिटा दियंती बिल्व मंगल विषय शुणुथिलु हां हां जाहु जाहंको लेखनी लेखा कैवल्य कुंकुम रेखा अंकित करिछि केते छबिल कला भारते भारती मणि मंजुषा फेडी लाक्षणी जा सौरभ खेली जाए दिगंत बड़ा शिक्षी कुछ माउली ठाकुर अंगने नर्तन करी कले मुखर प्रभु को पाइबाटा केमिति सहज होई जाए प्रभु को प्राप्त होबार सबुठारु सहज सरल आ बोधगम्य रास्ताटा कोन आपण माने आजि पालारु प्रमाण पाइबे बहु मूल्य समय नष्ट करी आपण माने एकत्रित होइचंती कोन कले विश्व नियंता भगवान आसी आपण को निकट रे पहुंचीबे आजिर पाला तार ज्वलंत निदर्शन दब बाबुरे यही भक्त पाई प्रभु मत्स्य अवतार धारण कले कच्छप बराह नरसिंह बामन परशुराम श्रीराम बलराम बुद्ध आग को हेबे कलकी
ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଅବତାର କେମିତି ନେଲେ ସୁକ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଜଣେ ମହତ ପୁଅ ମନରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଉଦ୍ଧବ। ଉଦ୍ଧବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହଁ। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଦର୍ଶକଟି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ହଁ। ଥରେ ମନକୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ କିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନ ଡାକୁଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନ ନଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି କାହିଁକି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ଧବ ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଥାମାନ୍ୟ ଜଣେଇଲେ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ଉଦ୍ଧବ ତମେ କେତେ କାମରେ ଆସିଲ ନା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ମୀମାଂସା ପାଇଁ ନା ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଭକତ କରେ ତୋତେ ବସ ତାର ନିମନ୍ତେ ତୋତେ ତାର ନିମନ୍ତେ ତୋ ପ୍ରକାଶ ତାର ନିମନ୍ତେ ତୋ ପ୍ରକାଶ ଭକତ ହିତେ ତୋର ତନୁ ଭକ୍ତ ହିତେ ତୋର ତନୁ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେତେ ଡାକୁଛି ଆପଣ ତ ତା ଦୁଃଖଟା ବୁଝିବା କଥା ଏ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଲଦି ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଦିନ ଠୋ ଠୋ ବାଜି ହସିଲେ କହିଲେ ଆରେ ଉଦ୍ଧବ ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏନି ନା ମୁଁ କାହାକୁ ସୁଖ ଦିଏନି ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା ଏ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଯିଏ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେନି ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ କିଏ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢିଲା ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯିଏ 10ଟା କଥାକୁ ମାନି କରି ଚଳିଛି ବିଭୁ କୃପା ତାରି ଉପରେ ଝରି ପଡିଛି ସେ 10 କଥା କଣ ଅକ୍ରୋଧ ବୈରାଗ୍ୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଶ୍ଚ କ୍ଷମା ଦୟା ସର୍ବଜନ ପ୍ରିୟ ନଚ ନିର୍ଲୋଭ ଦାନି ଭୟ ଶୋକହୀନ ଭକ୍ତ ପ୍ରମାଣ 10 ଲକ୍ଷଣାନି ভক্ত হেলে বি সুদ্ধা যদি নিয়মটা নাহি তার নীতিটা নাহি তার জীবনে নিশ্চয় দুঃখ আসিব তাহলে কোউ কোউ নিয়মকু মানিলে জীবনে দুঃখ আসিবনি আরি উপরে 2-4 পদ ন্যায় দেবি অক্রোধ প্রভু কইলে যিয়ে মোর ভক্ত সে অন্তরে মোটে ক্রোধ ভাব রাখিব নাই রাখিলে কোন বড় হব না বড় হব নাই সে বড় হব নাই দ্বিতীয়রে বৈরাগ্য ଆପଣ ଟିକେ ହୃଦବୋଧ କରନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଇଏ ମିଛ ମାୟା ସଂସାର ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛେ ସଂସାରରୁ ଦିନେ ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ବିଦାୟ ନବା ଏଇ ଭାବନାଟା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ଜଗତର ନିଭୃତ କୋଣରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ବିଧେୟ ତୃତୀୟରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଲଗାମ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଏଇ ପାଦ ଖସେଇଲା ତା ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଆସିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା କାଲି କେତେ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ମାନେ ନେବେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ହଉଛି କ୍ଷମା କ୍ଷମା କଲେ ମାଲୋ মগজ টিকে ঠান্ডা কর আজি বাবুরে কহিলে অনেক দোষী কি দণ্ড ন দেই ক্ষমা দেলে বিভু কৃপা ঝরি পড়ে কেতেটা কথা কহিলি 4 তারপরে 5 রে দয়া 6 রে সর্বজন প্রিয় 7 সমস্তଙ୍କର প্রিয় পাত্র হবা পাই টিকে চেষ্টা করিবু তারপরে 7 নির্লোভী মোটে লোভ করিবু নাই 8 রে দান দবু দেবপীঠকু গরিব মানকু দান দেলে মঙ্গল ভয় কুকর্মকু টিকে ভয় করিবু 10 শোকহীন প্রভুଙ୍କ দয়াରେ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବୁ ଇଏ 10ଟା ନିୟମ ଭିତରୁ ତୋ ପାଖରେ କେଇଟା ଅଛି ସାରେ ଆ ଭିତରୁ ମୋ ପାଖରେ ଜମା ନାହିଁ
କହ ସେ କାମ କରିବୁ କେତେବେଳେ ନିୟମ ମାନିବୁ କେତେବେଳେ ତାହେଲେ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ନିୟମ ଆଉ ଟିକେ କମ ହବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନିୟମ କହିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ କହିଲା ଏଇ ନିୟମଟା ପରେ ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ବିଷୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ହଁ, ହଁ, ହଁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ନିୟମଟା କଣ କଣ? ଲେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସ। ତମରି ଗୋପାଳ ଘର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ମତ୍ତ ଜନମ କରମ କଥନ ପରବାନୁମୋଦି ଗୀତ ତାଣ୍ଡବ ବାଦିତ୍ରେ গোষ্ঠী ভীমত্রশ্চ শুক ଆଜ୍ଞା ভগবান কৃষ্ণঙ্কর জন্ম তিথি ହଁ 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 জন্মাষ্টমী তিথি ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ আজ্ঞা যেউ ভক্ত ইয়ে জন্মাষ্টমী কଣ কହୁଥିଲି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ভগবান কৃষ্ণଙ୍କ জন্ম তিথি ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥି କି ଯିଏ ପାଳନ କରିଛି ହଁ ହଁ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି କରିଦେଇଛି। କହିଦେଇଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମର ଏ ସୃଷ୍ଟି ତୁମ ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନ ଅଧୀନ। ଏତିକି କହି ଯିଏ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି କରିଛି। ବାବୁରେ ବିଭୁ କୃପା ତାରି ଉପରେ ଝରି ପଡିଛି କରିଛି दर्शक बंधु आम प्रोग्राम टी केमती लगिला आपनका मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आ हाँ सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नाही रहुची नमस्कार।